Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana so viewers, alhamdulillah muya ramasam. Lesson nebode tara akra hokisimma ase yan lesson iba maza ara sayum saitoile ara. Tara akra namiyoshizi legondoma. Tara akra dukisimor ase inoide. Akekentaya tinyotaya. Akekentaya ide setailung egarwa. Tinyotaya ide senailung barowa. Nele taya benai miyoshizi ni enole taya na miyoshizi legondoma. Taya dukisimor ase inoide. Ogoida akekentaya ide setailung egarwa. Argoide tinyotaya ide barowa. Enole ara sai akekentaya inkiki. Akekentaya ide a i u e o u egarwa ide akekentaya. Nelara sai tinyotaya ide senailung barowa. Tinyotaya in kiki ara sai a i u e o a barowa ide tinyotaya. Lesson ibe du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.